आम देखा बहुत 50 वर्ष पूर्व आम देखा चाहूलु आटू भी आमर ये हम गोटाए दुटा कोली मिलला ताकू खाई घर जाऊँ। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु सत्यजित आपन देखुं मो यूट्यूब चैनल सत्यजित ओडिया ब्लॉग। तो पुणी गोटे फ्रेश न्यू ब्लॉग को आपण स्वागत। से दिन जंगल भितर जाइलु आज जंगल नुह आज आई आम बल्लारपुर पेपर मिल कल जो कागज तैयारी होता आगे। तो आम ए पहुँच जाइए आमर जो शूटिंग होता बासा सेटा हूँ यही घर आम कलुणु वर्षे है जाए घर सब बण फण हो गला भितर को गोटे बाट ना जावा कड़े उपरकू टिके। तो आम पुणी पार्ट 2 भी आमर ये हम तो कोली खावाई तो समस्त को लेकिन आई ये हूँ सब जगह ये हूँ शुभम ये हूँ बापी ये हूँ कुनु विक्की ये हूँ सानुआ कला काऊ आना। तो जीवा टे ऊपर को तो जीवा टाइम हो गला 12:30 तो जीवा कोली नहीं आसवा। तो चलो आज कौन हो सारे आम निजे जानू से दिन साप बाहर आज कौन बाहर आम निजे जानू। तो चलो लेट्स गो चालू चालू सस्ता चालू 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 सस्ता चालू बण भांगिक आम पशि सारूँ ए बोपालो कौन हो अरे आम जो आई किसी नाला ना बोपाल कंटा ये हूँ से घर जो आम शूटिंग करूँ कि ना या भितर देखिपे हूँ से घर आम जो फिल्म शूटिंग होता। तो माने राति ये कैंपिंग कर आई थिंक डरटा लगे निश्चय। तो जो मैंने कैंपिंग करने की इच्छा मो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर आपको आसी जगह देखे जो यूट्यूबर सब कैंपिंग कर नाइट कैंपिंग। तो ये हूँ से जगह रातिर दृश्य बोपा भाई आम जो फिल्म शूटिंग होता आई थिंक 7टारू आम ये बाहरी जाइलु बाहर को। तो सेपटे तो देखिपे सब खाली जंगल ये हूँ से घर। तो ये उपरटा बढ़िया जगह आगे जिते सब कल चलता बल्लारपुर पेपर मिल जो कागज कल होता ये से जगह जीवा भर ऊपर को जीवा छात उपर कौटी ये हूँ से पाँच आम जो हीरो हिरोइन सब गुली खाई मरते ना ये फिल्म ये कैमरा मैन था ये एक्चुअली कौन था आगे तो कोणार्क मंदिर मुंडी मुझे बही जगार ये आमर शूटिंग चलता ये छुआ हाँ ये प्रथम तो यू बाहर सीन आा बालकनी रू आम क्या जीव से पूरा से कौटी ये हाथ देखे कौ बण भर आम बुली बुली भीतर भीतर आई रील्स करने को जगह मस्त खाइबू तू खरा एते हेलानी आम लास्ट गछ तले छाई टे ठिया बाट हूँ 3टा छक से देखा कुआड़े जीव ता बाट पाऊनु। तो कुआड़े जीव टी आम आम भाई को पचार देखा आगू को गले कौनटा देखा से दिन आम जो पूर्व वीडियो जी देखनी से जल्दी जाइए देख
ସାପ ବାହାରିଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ବାହାରିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଚୂନ ଭିତରେ ସାପ ଲୁଚିକି ରହୁଛି। ଏଇ ଚୂନ ଭିତରୁ ସାପ ବାହାରିଗଲା ଦେଖାଯିବ ଠାକୁର ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛୁ। ମାନେ ଏଇ ହେଉଛି ଗଛ। ଆମର ଏଇଟା ତ ଗଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ମାନେ ଗଛକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଉପୁଡ଼ିଛି ଯେ ଗଛ। ଏ ଆମ ବାବା ବଇଛନ୍ତି ଉପରେ ଶମ୍ଭୁ। ମାନେ ଗଛ କେମିତି ଉପୁଡ଼ିଛି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଉ ଆଜି ଆସିଲେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଅଛି, ଆମେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତା ଗଛ କୋଉଠି ମୂଳରୁ ଉପୁଡ଼ିଛି ଉପରେ। ହଁ ସେଇ ପାହାଡ଼ କତିକି ଚାଲିଯିବା। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆସ, ଆମେ ଯିବୁ ସେଇ ଉପରକୁ। ସେଇଠିକି ଗଲେ ଦେଖିବୁ। ଖରା କାଟିଲାଣି ଆବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ କହିବାକୁ କିଛି ଆମ ପାଖରେ କଥା ନାହିଁ। ଶୋଷ କଲାଣି ବହୁତ ଗରମରେ। ତ ଆମେ ପାଉନୁ। ହଁ ପାଇଲୁ ଏଇ ବାଟ ତ ପାଇଲୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ। କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆମ ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନୁ। ତ ସେଦିନ ସାପ ବାହାରିଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ବାହାରିବ। ଆଜି କି ଆମକୁ ନେଇଯିବ କି ନ ନେଇଯିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଏଇ ଗୋଟେ ଛକ ପଇଲାଣି ରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଏ ଜଙ୍ଗଲ ନାଁଟା ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ। ଏଠି ଖାଲି ବାଘ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ, ସେ ଜାଗା ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ସେଇ 50 ବର୍ଷର ଜାଗା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଟିକେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଏପଟେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେରି ନକରି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ ଆମେ ଜାଣିବାରି 50 ବର୍ଷର ଜାଗା। ଇଏ ଏମିତି ହିଁ ଘାସ ଏତିକି ଉଠିଥିବ। ତାପରେ କଭର ପଡ଼ିଗଲା ରୋଟି। ଏଇ ଏମିତି ଘାସ ଉଠି ରହିଛି। ଆର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଜାଗାର? କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଲାରପୁର ପେପର ମିଲ୍ କାଗଜ କଳ ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ସେତେବେଳେ ଏ ଜାଗା ସବୁ ଥିଲା। ଆସିକି ଏଇ ସବୁ ଚୂନ, ଖାଲି ଚୂନ ଖୋଳିଲେ ଚୂନ ବାହାରିବ। ସବୁ ଖାଲି ଚୂନ। ଏ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖାଉ ଦୂରରୁ କ'ଣ କହିଲ? ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ଆହୁରି ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଫିଲ୍ଡ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯାଇକି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି। ଇଏ ଏମିତି କି ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ପୁରା ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଟାୱାର ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଠି ଆମ ଘର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଉପରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼। ତା ତଳକୁ ଜାଗା ଅଛି। ଲୋକ ସବୁ ସଫାସଫି କରି ଗଛ ଫଛ କାଟିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଫିଲ୍ଡ, କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆରେ କୋଳି ଯାଇ ସେପଟେ ମିଳିବ। ଚାଲୁନୁ ଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖାଯିବନି କ୍ୟାମେରାରେ, କାରଣ ଏତେ ଦୂର କ୍ୟାମେରା ଟାଣିବନି। ତ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଲେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଖାଯିବ ହାଇକୋର୍ଟ। ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିବ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ଓଇକା ଦେଖାଯିବ ନା। ଦେଖାଯିବ କେତେବେଳେ? 4ଟା 5ଟା ଖରା କମିଗଲେ ଦେଖାଯିବ। ମାନେ ଖରାରେ ମୁହଁ ଆମର ସବୁ କଳା ହେଇଗଲାଣି। କୋଳି ଖାଇ ବୋଲି ସେଦିନ ଗଲୁ, ଫେରିକି ଆଇଲୁ। ଆଜି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନୁ। 4ଟା ବେଳୁ ଆସିବେ ଏଠି ରିଲ୍ସ। କପିଳାସ ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଟୋଟାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ସେପଟକୁ। କୋଳି ପାଇଁ କେତେ ବାଟ ଆମେ ବୁଲିଲୁ ତା ମାନେ ନାହିଁ। ପୁରା ଯିବୁ କେଉଁଦିନ ରାତିରେ ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବୁ। ସେ ସବୁ ବାତେରା ଛୁଆ ଆମର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏପଟେ। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ପଜ୍ କରିଦେଇ ଯିବୁ। ଟିକେ ଆଗେ କୋଳି ଫୋଳି ତୋଳି ଦେବୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ବାପି? ବସିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆରେ ହେ କ'ଣ ଲଗେଇଲୁ? କାଲୁ କାଢ଼େ ଏଇ ଦେଖି ଏମିତିଆ ଛୁଆ କ'ଣ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ପଛ। ଇଏ କ'ଣ ବି ଏଇଟା ମାରିଲେ ମାରିବ। ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଲୁ? ଲାଗିଛୁ ନାଇଁ ମୋ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ନୂଆ ସାର୍ଟଟା କିଛି ହବନି। ଦେ ମତେ ହାତକୁ ଟିକେ ଦେଲୁ। ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହିଲ? ଏଇଗୁଡ଼ା ପୋକ। ଆମେ ତାକୁ ହାତରେ ଧରିଛୁ, ଖେଳୁଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତଳେ ଗଳିଗଲା। ଚାଲ କୋଳି ଖାଇବା।
आइलु आम कोली खाइया कोली खाऊ नहीं कि जापारनु भारी मन दुख खरार आसुँ एत बाट नहीं कि जापारनु ये कौन कि जिनस से गोटा आनी खा सार्ट रे मारे पैंट रे मारे ये खरार चली चली देह कहीं गलानी तो आउ वीडियो कौन मन कोली तो खाई खाई कोली ना लास्ट पड़िया बुल जाऊ खरा काटी काटी मुँह पूरा ना कला हो गलानी जीवा घर रिटर्न करद चल गोटाए दुटा कोली मिलला ताकू भी खाई घर जाऊँ ये एंड करिया मुँह पूरा देखा कला हो गला आ खरार वीडियो करहबनी ब्लॉग भी एते भल हो न तथा लाइक कमेंट शेयर करेंगे सब्सक्राइब करें भूलिए पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे रहूचु नमस्कार जय जगन्नाथ चालू चालू संस्था चालू 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 संस्था चालू